Pentingnya kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus ini.
biasa. But it's not supposed to be so. Tapi nggak seperti It's supposed to be a significant holiday. harusnya itu adalah hari libur yang begitu sangat penting. A very significant holiday. Itu merupakan hari libur yang sangat penting. Because you are poor. Because you are poor. Karena saudara berpuasa. Because of ascension. Karena kenaikan itu. That you can operate Sehingga saudara bisa beroperasi in the frequency of the Holy Spirit. dalam Roh Kudus. It's because of ascension. Disebabkan karena kenaikan Tuhan Yesus itu. It's too important. Ini begitu sangat penting. Maybe you don't know how powerful you are. Mungkin saudara belum tahu betapa penuh kuasanya saudara. I'm here to share with you how powerful you are. Makanya seperti itu saudara betapa penuh kuasa saudara. Jesus Christ has ascended into heaven Yesus Kristus telah berangkat ke surga and sit on the right hand of the Lord. dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Why did he go up? Kenapa? Why did he ascend? Kenapa dia berangkat saudara? That is the question. Ini pertanyaannya. And what did he go there to do? Dan apa yang dia lakukan? He went there Dia pergi ke sana, to sit at the right hand of the Lord. duduk di sebelah kanan Allah Bapa. When he seated at the right hand of the Lord, Sementara dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. why he is sitting there? Kenapa dia duduk di sana? Why he did not sit on the left side? Kenapa nggak duduk di sebelah kiri? Because the right hand of the Lord is the right hand of power. The right hand of the Lord Iya. is the right hand of power. Karena sebelah kanan Allah Bapa itu adalah kuasa. I will say, the right hand of the Lord Tangan kanan Allah is the right hand of power. adalah tangan kuasa. Jesus ascended to heaven Yesus Kristus berangkat ke surga and sit on the right hand of the Lord, dan duduk di sebelah kanan the Allah right Bapa. hand of power. Sebelah kanan yang penuh kuasa. For you to be powerful. Agar saudara bisa jadi penuh kuasa. And you are a powerful man. Dan saudara adalah You orang are a yang penuh powerful kuasa. man. Orang saudara adalah pria wanita yang penuh kuasa. Maybe you don't know who you are. Mungkin saudara belum tahu siapa As saudara. long as you accepted Christ as your personal Lord and Savior, Sejauh saudara menjadikan Yesus Kristus sebagai the Tuhan dan position Tuhan of saudara, Christ maka posisi Kristus at the ada right hand of the Lord ada di sebelah kanan Allah. is that position. Itu adalah posisi The saudara. position of the power. Itu The adalah posisi position of kuasa. power, kingdom power. The position of kingdom power. Posisi authority dalam kerajaan kuasa dan otoritas. That's why you went there. Itu sebabnya Yesus Kristus ada di sana. Hallelujah. Haleluya. And that is the secret of answer prayer. Dan itu yang menjadi You rahasia. are praying. You know what? If you are praying, Dan itu yang menjadi rahasia you bahwa are not saudara getting answers to your prayer. mungkin saudara berdoa, saudara I will memohon give Tuhan. you the secret of answer prayer. You will know it today. Maka akan diajarkan kepada saudara rahasia jawaban doa hari. The how to operate in this kingdom Bagaimana bisa beroperasi dalam kerajaan ini is knowledge. adalah pengetahuan. What do you know? Apa yang saudara tahu? It is what you know. Yang penting adalah apa yang It saudara set tahu. you free. Apa yang saudara tahu itu akan membebaskan dari It is saudara. what you know Adalah apa yang saudara tahu. that you will use to operate. Di mana saudara akan pakai itu untuk beroperasi. If you don't know, Kalau saudara tidak tahu, you seated with Christ at the right hand of the Lord. kalau saudara tidak tahu saudara disediakan oleh Bapa, How can you display the power of God? bagaimana saudara akan mendisplay kuasa Tuhan? The power of God, the position of power of God Kuasa Tuhan, posisi kuasa Tuhan is not meant for pastors. tidak dimaksudkan cuma It's untuk not pendeta meant dan ulama. for ministers. Tidak hanya dimaksudkan untuk para pelayan It's Tuhan. meant for everyone that accepted Jesus Christ as his Dimaksudkan Lord buat and Savior. saudara yang telah berikan Yesus sebagai Tuhan dan You Tuhan. are one of them. Setiap masing-masing saudara, You are one of them. saudara adalah salah satu dari mereka. Say to yourself, Katakan kepada diri I saudara, got the power. saya punya kuasa. Say it now. Katakan sekarang, Say it now. saya punya I got kuasa. the power. Saya mendapatkan Do kuasa. like this. Do like this. Do your right hand like this. I got Katakan the sama power. diri saudara, saya mendapatkan kuasa. Saya punya We kuasa. are not here to joke. Ya, kita nggak bergurau di situ. We are not here for play Kita nggak bermain di sini. or to demonstrate. Atau We are here for serious business. kita ada di sini dalam bisnis. Business of knowledge of the kingdom. Saudara, ketika saudara punya pengetahuan kerjaan I Allah, got the power. Say it again. kuasa. I got the power. Saya punya kuasa. I got the power. Saya punya kuasa. Tuhan berkati saudara. God bless you. Tuhan berkati saudara. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. The significance of the events of ascension. Saudara, pentingnya hari We kenaikan have Yesus. so many of
Amen. Mark 16, 19 to 20. Okay, I read. So then, after the Lord had spoken to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand of the Lord. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah dia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. After Jesus had spoken to them, Setelah Yesus berkata kepada mereka, he ascended. dia terangkat, He was received dia terangkat sudah. up into heaven. Orang-orang melihat di sorga. And when he was received, Dan waktu dia terangkat, what happened? apa yang terjadi? He sit at the right hand of Dia duduk di sebelah kanan Allah. the right hand of God. Sebelah kanan yang berkuasa. Verse 20. Ayat 20. And they went out, preached everywhere. The Lord is working with them, confirming the word through accompanying signs. Amen. Mereka pun memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Remember, Ingat saudara, Jesus Christ said on the right hand of God. Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah. What happened Apa yang terjadi? to the disciples? Kepada murid, Immediately, saudara, they went out, murid-murid ini pergi start preaching mulai everywhere. di mana saja, And the Lord is working with them. dan Tuhan bekerja bersama mereka. The power they used to move Kuasa yang mereka pakai untuk bekerja, is not the same power when Christ is there. saudara, kuasa yang sama ketika Yesus mati. Because Christ has already ascended to heaven. Ketika Yesus sudah berangkat ke surga, And they are moving with great power. dan kemudian mereka bergerak dengan kuasa yang Yes, besar. confirming the word through accompanying signs. Sudah dikatakan di situ meneguhkan dengan tanda-tanda yang ajaib. He's not only talking. Bukan hanya ngomong bicara doang, There are signs and wonders that follows them. tetapi ada tanda-tanda ajaib yang termanifestasi When yang they, diperkatakan. when they preach, Ketika mereka berkhotbah, when they speak, ketika mereka bicara, signs and wonders follows them. tanda-tanda ajaib The menyertai mereka. Lord has stepped on the right hand of the Lord. Karena Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Allah, And they have the power. dan mereka memiliki kuasa. And same as you. Dan sama dengan saudara, Listen to our voice this afternoon. dengarkan suara yang disampaikan hari ini. You have the power of signs and wonders. Saudara punya kuasa untuk melakukan You tanda-tanda have the ajaib. power. Saudara mempunyai You kuasa. speak. Saudara And berkata, all will confirm it. maka Tuhan akan meneguhkan. Because he has gone to the Father. Karena Yesus telah pergi kepada Allah. Hallelujah. Haleluya. So you are a very powerful person. Jadi saudara adalah orang yang sangat kuasa. I came here to tell you that you are a very powerful person. Saya datang ke sini memberitahu saudara adalah orang yang kuasa. Stop looking down on yourself. Berhenti meremehkan diri saudara. Stop crying. Berhenti nangisan. The crying you can cry is the cry of joy. Harusnya tangisan yang saudara keluarkan adalah tangisan sukacita. Don't cry of disappointment. Tidak ada lagi tangisan kekecewaan. Because you got the power to shake me. Karena saudara punya kuasa untuk melakukan banyak perkara. Speak. Saudara berkata-kata And it will come to pass. dan akan terjadi. Because you are Christ. Karena saudara akan Kristus. Step on the right hand of the Lord. Karena Kristus ada di sebelah kanan Bapa. Hallelujah. Haleluya. Bro, you understand what I'm saying? Bro, ngerti apa yang dikatakan?
kepastian bahwa saudara dijawab. You want God to answer you. Kalau saudara ingin Allah menjawab saudara, You want a sweet answer prayer. kalau saudara ingin benar-benar doa saudara dijawab, The knowledge of what you are about to read now. maka pengetahuan yang nanti saudara akan baca dari masuk ke When you are praying, ketika saudara berdoa, that knowledge of what you milikilah are about to read now. pengetahuan yang nanti saudara baca sementara. And when it fill your heart, that knowledge fill your heart. Dan ketika pengetahuan itu memenuhi hati saudara, Praying with assurance. saudara akan berdoa sekarang dengan jaminan kepastian. Our Lord Jesus will confirm it. Dan Tuhan Yesus akan meneguhkan itu terjadi. Hallelujah. Haleluya. Verse 12. Jesus said, Yesus berkata, most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than this, he will do, because I go to the Father. saudara 13, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Haleluya. Most assuredly, listen, most assuredly, Saudara, ini dikatakan dalam jaminan kepastian pasti. that means Artinya total guarantee. total garansi. Milikilah pengetahuan ini. There is no less than 100%. It's 100% guarantee. Enggak ada yang kurang dari 100%. Sudah 100% ini. Jaminan 100%. That is the explanation of most assuredly. Ya, ini yang dimaksudkan dengan sesungguhnya. I say to you, Aku berkata Jesus kepada Christ is saying to you now, Yesus Kristus bicara kepada saudara sekarang. he who believes in me, Barang siapa yang percaya as kepadaku, you all that believes in him, pada saat semua saudara percaya kepada Yesus, he said, dia bilang that the works that I do, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, you engkau will do also. akan melakukan juga. Simpan ini dalam pikiran I'm saudara. not the one that said it. Bukan saya yang katakan. Jesus Christ said it. Yesus Kristus yang The katakan, works that I do, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, you will do also. engkau akan melakukannya juga. You know the word Jesus Christ did. Saudara tahu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus. I'm telling you the reason, the significance of this ascension. Saya beritahu saudara betapa pentingnya akan kenaikan ini. What are the works Christ did? Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? He pleased the leper. Dia mentahirkan orang kusta. He preached the word of God. Dia memberitakan firman Tuhan. There's signs and wonders. Tanda-tanda ajaib terjadi. He raised the dead. He raised the dead. Dia membangkitkan orang mati. They came to walk. Orang yang timpang, yang belum berjalan. Demon possessed. Orang yang tadinya kuasa kegelapan. Cast away. Diusir kuasa kegelapan. That is the works. Itu pekerjaan yang And masih many banyak. other works. Dan masih banyak pekerjaan What lain. it means Artinya, that if you believe in him, kalau engkau percaya kepada Yesus, that you will cast out demons. engkau juga dalam seperti mengusir setan. Not only us. Bukan cuma kita. You. Saudara, If you believe in him, kalau saudara percaya kepada you Dia, will heal the sick. You will heal the sick. engkau akan menyembuhkan If sakit. you believe in him, Kalau engkau percaya kepada Yesus, people will walk at the command of their word. timpang akan berjalan atas perintah kuasa dari mulutmu. Stop limiting yourself. Berarti kita saudara berada di Israel. This is what you are called to do. Inilah panggilan saudara yang saudara You lakukan. are called to demonstrate the power of God. Saudara dipanggil dengan memiliki kuasa yang sama dengan In Tuhan. your office, Atau di kantor saudara, if someone is sick, kalau ada orang yang sakit, in the name of Jesus. ya orang nama Yesus Kristus. That is it. Itu begitu saudara. Dan orang itu akan sembuh. Be it, let it be in your heart. Saudara, biar pengetahuan ini benar Every work Christ did, you will do also. setiap yang dilakukan oleh Kristus saudara akan lakukan juga. He said again, Dikatakan, and greater works. ya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. You will do more than
ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Whatever. Apapun, Secret to answer prayer. saudara, jawaban untuk doa saudara. Whatever you ask in my name, Apapun yang engkau minta that dalam namaku, I will do. Allah akan melakukannya, saudara. Do you want the Father to be glorified in the song? Apakah saudara rindu Bapa dipermuliakan dalam pujian? You speak. Saudara And berkata, invite Christ to it. saudara undang Kristus di dalam His name. namanya, And say he will do it. dan dia katakan dia akan melakukannya. I look like this. Bisa saudara percaya? Bisakah saudara coba? I will go. Dapatkah bisa saudara pulang His sementara bisa word coba? is true and real. Firman-Nya itu ya dan amin. Which is that Lord, the word of God is true and real. Di mana firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Try this. Saudara coba pulang, It will change in your life. maka saudara menawarkan dalam saudara. People will start to say, Orang akan lihat, this man, apa itu kasih orang ini? the way he is operating now, I don't understand. Apa yang sedang beroperasi sangat tidak mengerti, tidak mengerti. Because you have known what they don't know. Saudara tahu apa yang mereka tahu. That Lord Jesus Tuhan Yesus will do it. akan melakukannya. So that Father may be glorified. Jadi Bapa itu dimuliakan dalam tindakan saudara. You know what it is? Saudara orang ini, When you do it, ketika dia melakukannya, somebody will come and say, akan ada orang yang kata, oh, glory to the Lord. oh kemuliaan buat Tuhan. So Father, Jadi Bapa want that glory. mendapatkan kemuliaan itu. Why do you close your mouth? Kenapa saudara tuntut saudara? Amin. Verse 14. Ayat 18. If you ask anything in my name, I will do it. Again. Ya kembali lagi ayat 14 saudara. Jika kamu meminta sesuatu kepadamu dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya dia katakan If you ask anything in my name, kalau engkau minta apapun I dah, will do it. aku akan melakukannya. When you go down, Ketika saudara you bilang, have to say, you have not asked. ya, saudara mungkin belum minta. Why you have not asked? Kenapa saudara belum minta? What are you afraid to ask? Kenapa saudara takut untuk minta? Hello? What are you afraid to ask? Apa yang saudara takutkan yang What are you ada? afraid to declare? Apa yang saudara takutkan untuk deklarasikan? Maybe, Mungkin you think saudara pikir you are saved. dosa saudara Will stop it. akan menghentikan itu. Itu dosa. Jesus Christ has taken care of that one. Yesus Kristus sudah urus, sudah selesaikan masalah itu On Good Friday. pada hari Jumat Agung. He nailed your sins on the cross. Saudara, dosa saudara sudah dipatutkan di kayu salib. It is your mind Hanya tinggal pikiran saudara that is deceiving you. yang namanya mengecoh saudara. It is your mind Pikiran saudara lah, that is your thinking pemikiran saudara lah that is making that. yang membuat saudara down, ragu. You think that you are not worthy Saudara pikir saudara ini tidak layak to speak untuk berkata-kata because of your sin. karena dosa saudara It's not true. tidak benar. Jesus Christ has taken care of it. Yesus Kristus sudah urus semua dosa saudara On the cross of Calvary. di kayu salib di Kalvari. So your mind Jadi pikiran saudara is the problem now. yang jadi masalah sekarang, And how to go about it dan bagaimana is this knowledge. mau lanjutkan dengan When your mind starts reminding you, ketika pikiran saudara mulai you mengingatkan are saudara, this, you are that. engkau ini, engkau itu, You tell your mind, katakan kepada pikiran saudara, Satan, setan go behind me. minggir kamu. This one is business of Saul and business of Saul and father. Ini aku lebih mengerti. This one is business of daughter and father relationship. Yang ini adalah hubungan anak sama bapak. It is me and my God. Ini aku dan Allahku. You don't have any chance here. Engkau tidak punya kesempatan peluang apapun di sini. And you will get your boldness
saudara akan mendapatkan keberanian saudara lagi. You speak. Dan saudara berkatakan, And the Lord Jesus dan Tuhan Yesus will do it. akan melakukannya. He cannot lie. Dia tidak bisa berdusta. He said he will do it. Dia sudah bilang dia akan melakukannya. Confirm you many times. Dan ditentukan olehnya banyak kali. He will do it. Dia akan lakukan. Amen. Amin. That's what I said. Makanya saya katakan, You got the power. saudara punya kuasa. The power is in your mouth. Kuasa itu ada dalam mulut saudara. Ready for you to speak it. Siap buat saudara perkatakan. Don't be afraid to speak it. Dalam doa saudara perkatakan. That is the knowledge. Itulah pengetahuan. That's why God, Jesus Christ ascended to heaven. Itulah alasan yang saudara akan ke surga. So that was faith, the kingdom of power. Dan untuk agar saudara bisa demonstrasikan kuasa kerajaan Allah. Amen. Amin. And that is the why he rose and ascended to heaven. Alasan lain kenapa dia berangkat ke surga Eternal redemption. adalah untuk penebusan kekal. And that's significant. Why we are celebrating it? Ini satu hal yang penting yang lain kenapa kita merayakan kenaikan. It means Artinya, that whenever we are celebrating ascension, kapanpun dimanapun kita merayakan kenaikan, you know automatically saudara tahu secara otomatis that you are saved. bahwa saudara sudah diselamatkan. But many people don't know that. Tapi banyak orang nggak tahu itu. Even now, Makanya di as sana, I'm talking to you, sementara saya bicara dengan saudara, so many people that is here banyak orang yang ada di sini is still doubting their salvation. masih meragukan keselamatannya. If you ask them, Kalau saudara tanya sama mereka, I die today, kalau kamu mati, where will you go? kamu kira mau mana? They will say they don't know. Mereka bilang, aku nggak tahu. Maybe Mungkin they are not sure. mereka nggak yakin pasti. Why you are not sure? Kenapa saudara nggak yakin pasti? You have to be advised. Jesus Christ ascended to heaven Yesus Kristus sudah terangkat ke surga and sit on the right hand of dan God. duduk di sebelah kanan Allah. And you believe him. Dan saudara percaya saya. You're supposed to be sure Saudara harusnya yakin that pasti you are saved. bahwa saudara diselamatkan. You are eternally Saudara secara kekal sudah ditebus. eternally. Secara ditebus sekali. It does not stop. Eternal redemption. Eternal redemption. Penebusan kekal tidak berhenti sampai di sini saja. Open your Bible to Acts of the Apostles chapter 1. Mari buka Kisah Rasul 1. Thank you, Jesus. Chapter 1. Acts of the Apostles chapter 1. Kisah Rasul Acts of the Apostles chapter 1. Are you there? pasal 1 ya. Verse 9. Mulai ayat 9. I want to show you something there. Saya mau tunjukkan sesuatu untuk saudara. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus What is known? untuk pengetahuan ini. Now, when he has spoken these things, while they watched, he was taken up, and the cloud received him out of their sight. Sesudah dia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Why he spoke to them? Kenapa dia berkata-kata kepada mereka? Why they
Jesus, who was taken up from you into heaven, will so come like in like manner as you saw him go into heaven. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat lagi? Yesus ini yang terangkat ke surga di hadapan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Many of them, Orang Galilea, all the men, semua all orang, the women, semua wanita, why are you gazing up? kenapa kalian melihat terus? This same Jesus, Yesus ini you see, go up, waktu dia berangkat like manner. juga seperti itu. You will see him Engkau akan melihat dia datang kembali and take you. dan akan membawa engkau. And everyone Dan semua orang in that place di tempat itu sudah believe him. percaya dia. So then we see him again. Jadi akan kita lihat kembali The angels para malaikat that are talking, yang they bicara are talking with the authority of God. berbicara dengan otoritas Allah. That Jesus Christ that goes to heaven, Bahwa Yesus yang ke surga, he will come back in like manner. dia akan datang kembali dengan cara yang sama. And you will see him. Dan saudara And terima you dia. will receive him. Dan saudara terima dia. You that believe in him. Saudara yang percaya kepadanya. So how can you miss that? Kalau begitu bagaimana saudara bisa akan ketinggalan mereka? You cannot miss this that. Saudara tidak akan It is ketinggalan written, mereka. as we go, Dikatakan pada saat dia in berangkat, like manner, sama seperti you itu. will see him Dan go, dia juga dia datang. and he will receive you, Dan dia akan terima saudara. and you will be saved forever Dan saudara akan diselamatkan untuk selamanya in his kingdom. dalam kerajaannya. So everyone that is here, Jadi semua orang yang di sini that is hearing this gospel, yang sedang mendengarkan Injil ini, that believe in this gospel, yang percaya pada Injil ini, is eternally saved. dikatakan kekekalan. You will see Jesus Dan seperti Yesus when he come down again, seperti dia turun datang ke and kami. you will meet him, Dan saudara bertemu dengan and he will take us all. dan dia akan bawa kita semua. So there is no doubt Jadi saudara tahu that you will not make it. bahwa tidak ada yang akan tidak ada. There is no doubt Tidak ada keraguan saudara that you will not see him bahwa saudara tidak akan lihat dia in like manner. seperti hal yang satu. I say, Tuhan bilang in like manner. dengan cara yang You sama will see him. engkau akan lihat dia. So stop doubting yourself. Jadi berhenti meragukan diri saudara. This is why Inilah alasannya. heaven is important. Makanya For Bapak you Ibu to know it saudara kenaikan itu sangat penting sekali untuk saudara ketahui and know it for yourself. dan ketahui. Amen. Amin. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Stand up, let us pray. Sama kita berdoa. Let us pray. Stand up. Mari kita berdiri saudara kita berdoa. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Our prayers, Doa kami we have many prayers here. We have many prayers here. ya ada beberapa doa di sini. We have to pray for this chapel. Kita berdoa untuk chapel ini. After, we have to pray for the mining activities and operation. Setelah itu kita berdoa untuk aktivitas tambangan dan operasional yang ada di sini. So let us pray. Mari kita berdoa. Faithful God, we thank you. We thank you. Kami berterima kasih Tuhan This chapel, untuk chapel ini. that chapel, Saint Peter Chapel will be a chapel of signs and wonders. akan menjadi chapel tempat orang akan melihat We tanda-tanda declare, ajaran. we declare, Kami berdiri dan you berdoa have authority. otoritasmu. We declare, Kami you deklarasikan have power. kuasamu. We declare, Kami you deklarasikan have anointing. kekuatan Upon this church, atas that gereja. anyone that belongs Siapapun and come to this church yang datang ke gereja to ini offer you prayer, untuk datang berdoa, that these prayers will be
Terima kasih Tuhan Yesus. We pray Kami berdoa for all the activities, untuk semua aktivitas the pengembangan, aktivitas operasional. from the gate to the mining site. Ya, mulai dari gerbang sampai di tambang inti. We declare safety. Kami deklarasikan safety. Without you, Lord, Tanpa Engkau Tuhan, without your safety, tanpa safety daripada Engkau, the man is washing in bed.
Puji Tuhan,